हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण मन बहुत खुशी रे थिबे बहुत भलो थिबे आम गछरे एति छोट छोट आंब हेछि तो आज भी छुईनाडी बिछे के आनिछि आलू दीटा ओह काले राती दीटा हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण मन बहुत खुशी रे थिबे बहुत भलो थिबे प्रभु जगन्नाथ के पाखर एति प्रार्थना आपण माने सब बेले एमति खुशी रे रहंतु भलो रहंतु सुस्थ रहंतु आपणक परिवार एमिति हस खुशी रे चली था आपण मानकु शुभ सकाळ आउ जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछथि प्लीज मो चैनल नीलिमा ब्लॉग्स को टिके सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु पाखरे थिया बेल आइकन को टिके दबाई दियंतु आउ जेबे भी वीडियो पोस्ट करबी सर्वे प्रथमे आपण देखि परिबे आउ आपण मानकु नुआ का फेस ब्लॉग को स्वागत चलंतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि रहउची मु तो आपण मानु देखैची कालिका घटना कोन हेतिला आउ भजा परिवा कोन जुगेथिले टिके पछू चलंतु देखंतु आज भी छुईनाडी बिछे के आनिची आलू दीटा रखीची भजा करिवा पाए आ एठी बेलार पानी रखीची काटिबे परिया एठी पन्नी के छ कालिका परिवा आपण मानु देखौची देखंतु सेमिति रहि आपण माने विश्वास करेन देखंतु केमिति हे जा कोन करिन काटिबे भजा भाजीबी मो भजा दिके भाजी सारे आ पखाळ खाइबी आ देखंतु मो गाधे भी दे सारीची ठाकुर पूजा करि नाही मु कहिनी आपण मानो साथी रे टिके कथा हे जिबी आ ठाकुर पूजा करिबी आ देखंतु ठाकुरन कतिर फूल आपण माने देखि पाना के देखंतु फट कैमरा करिछि त कुआडा गला ए देखंतु फूल रहिछि डला रे आ मु जाउछि टिके ठाकुर पूजा करि दिए तापरे ठाकुरन को पूजा सइला परे तापरे पेट पूजा आपण माने साथी रे कथा हबी आ गोटे टेंशन गला बेले को गोटे टेंशन आसी के पहुंची जाउछि एमिति जे माथा खराब हे जाउछि आ टेंशन टा कोन आपण मानु को तो निश्चित कहबी एबे कहबी नाही एको परे कहबी किछि टाइम मत लागिबो कहबा पाए आ कोन होउछि मु देखे तापर आपण मानु निश्चित कहबी आपण मानु कहबी ना काहा को कहबी जा बेले आपण माने मो परिवार आपण माने मो साथे जोड़ी हेइचंती आपण मानु को सब कथा शेयर करबी सब कथा आपण मानु कहबी आ टिके मते टाइम दरकार आ तापर म आपण मानु निश्चित कहबी ठीक अछि आ मु जाउछि ठाकुर पूजा टिके करि दिए ना कोन कहउचंती देखंतु संग माने ठाकुर पूजा मु करि साइलेनी देखुचंत त ठाकुर पूजा सरी गला आ एबे भात खाइबे बस टिके भात खाइबे देखिबे आपण माने देखंतु भजा भाजी देइची सुजना नाडी आलू नका उंड देई जीरा उंड देई भाजी देइची पखाळ उडी आ बड़ी भाजी देखंतु आ मु टिके जल्दी जल्दी खाइते भारी जोर भूख लागिलानी काली राती रे मु हला गुटे ना देटा रोटी खाइची रोटी किनी के आनथिले राती रा आसी केते टाइम हे गेलानी खाइ नै भाजी भूख लागिलानी मु खाइ दिए तापर आपण मानन साथीरा कथा हेबी हेल ओह खाइबा पिबा सरी गला खाइ नथिनी पेट पूरा खाली खाली लागुथला जेटा खाइ देनी पेट शांति मन शांति पखाळ जेटा खाइ देनी आ देहटा खाली कोन माने कोन हे आउछ काली राती दीटा जा आमे सोइना दी जन से सोइना ते मु सोइना कोन पाई सोइना टेंशन कोन टेंशन किछि तो एमिति अछि जा आपण माने साथे परे शेयर करबी एबे आज भी रुसेई करी नै पखाळ भात बेसी करी अछि रुसेई करबी चावल एतटा 46 टका नेखा किलो हला चावल नउची आ मु भात एठी कोन करबी खुपाडीम ना कोन पखाळ भात आ गरम जमती पइलानी एबे तो खाइ देन दिटा भात आ से आसिले भात खाइबे भजा भाजी देइची आ देखिमी
ଭୋକ ଲାଗେ ଯଦି ଆଉ ଦିଟା ଭାତ ସେତେବେଳକୁ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି ଆଉ ଏତେ ଖରା ନାହିଁ, ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ଟା ବେଶୀ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ରୋଷେଇ କଲେନି ନା? ଟାଇମ ଆସିକି ହବନି 11ଟା ପାଖାପାଖି ହବନି ବୋଧେ। ମୁଁ ହେଲା ଫ୍ୟାନ ଚଲେଇ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାନ ଚଲେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କେତେ ଜୋର ଚିଲେଇ କହିବି, ତାପରେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭୁଛି। କଣ ହେଇଛି ନଖଟା କାହିଁକି ଭାରି ବଥା ଲାଗୁଛି, କେମିତି କଣ ମୁଡି ଯାଇଛି ନା କଣ ବଥା ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ ବାଲା ଆଣିକି ଗ୍ୟାସ ସକାଳେ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଗ୍ୟାସ ବାଲା ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ଯାଇଥିଲି ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ସକାଳେ ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲା ରୋଷେଇ କରି ଭାତ ଖାଇବି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ରୋଷେଇ କଲି, ରୋଷେଇ କରି କଣ କଲି ଖାଇଲି, ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକାଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ହବ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇପାରିନି। ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲି, ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ଆନି, ଆଉ ଗୁଡ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ପକେଇଲି। ଘରେ ଝାଡୁ ଦେଇଦେଇଛି, বাইରେ ଝାଡୁ ଦେଇନାହିଁ, ଆଉ বাইରେ ଝାଡୁ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବାହାରେ କେମିତିକା ପାଗ କରିଛି, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଲାଇଟ ଟିକେ ଜଳେଇଦବା, ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତିକା ପାଗ କରିଛି। ଆମ ଗଛରେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଟାଇମ ଏଇଖା ତ 4:30 ହବ ଟାଇମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଟା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତଳେ କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଦେଖା ହାଉଛି ଖରା ସତେଜ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଥିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଖରା ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇରେ ଭଳିଆ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯିଏ ଭାବିବ ଖରା ହଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାର ଟା ଝାଡୁ ଦେବି, ଘରେ ଝାଡୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଝାଡୁ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ହଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କାମ ସାରିଲେନି ନା? ଆମ୍ବ ବଉଳ ସବୁ ପଡି ଯାଉଛି, ଦେବା ହେଇଗଲା। ମଞ୍ଚା ବନେଇଥିଲି, ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ମଞ୍ଚା କିନ୍ତୁ ରହିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମଞ୍ଚା ରହିଛି। ନାଡି ସବୁ କେମିତି ଉଡିଛି, ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନାଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଡି କେମିତି ଗଛର ସବୁ ଉଡିଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ନାଡି ଗଛରେ କେମିତି ଉଡିଛି। ଟିକେ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆସିକି ଘରେ ଟିକେ ବସିଗଲି। ମଶା, ଖାଲି ମଶା ଖାଲି ମଶା, ଆଉ ମଶା ଗୁଡାକ ପ୍ରବଳ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ହଉଛି, ଗରମ ହଉଛି। ଫ୍ୟାନ ଚଲେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ମଥା ଟା କଣ ବିନ୍ଧୁଛି ଭାରି ଜୋରେ, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜିର ଦିନ ତମର ଏମିତି କଟିଲା। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନିରୁମା ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।